नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय अध्याय। विशेष देखी कली दोष कल्की करन्ते पाप विनाश। सत्य जुगर आगमन। द्वितीय अध्याय वर्णन। श्रीशुक उवाच। शुक कहन्ति विद्यमाने शुण राजन सावधाने। कली जुग धर्म विधान ए जुगे होइब जे सन। सत्य शौच दया क्षमा तुटिब धर्म मार्ग सीमा। कालो जे बलवंत होई प्राणी की ग्रासी जे सेही। एणु जे धर्म हानि होई बल आयुष क्षय जाई। जेउ जनर धन थिब संसारे बड़ से होइब। तांकरी सर्व गुण पूर्ण जाति आचार कुल वर्ण। शील बुद्धि आदि जे गुण धर्म न्याय जे विचारण। बलवंत होइबे सेहि ता बिनु केहि किछि नोहि। विवाह संबंधे अग्रणी कुल न विचारिबे पुनि। जे कन्या जे वर बरिब से इच्छा सुखे विवाहेब। जामन जाहाकु भजिब से बर ताकु विवाहेब। आरंभी दंभी खल प्राणी जे बड़ ए संसारे पुणी। करिबे कपट व्यवहार धर्म आचार लोकाचार। छंद कपट माया सर्व मिथ्या पाषंड भाव गर्व। स्त्री ए स्त्री की रमिबे पुरुष पुरुषे भजिबे। केवल रुचि अनुसारे रति जे स्त्री पुरुषरे। क्रीड़ा विहार जातिहीने करिबे जे अभिगमने। बेश्याकु पाई निज नारी छाड़ी ताघेनी क्रीड़ा करी। ब्रह्मत्व किंचित प्रकारे रहिब यज्ञ पवितरे। नामे बोलाइबे ब्राह्मण द्वादश गुणे हेबे हीन। ब्रह्मचारी आदि आश्रम नामरे बहिबे से चिन्ह। दंडक मंडलु अजिन धरिण आश्रमर चिन्ह। एमाने हुड़ी निज धर्म नाना विद्यारे होई भ्रम। आश्रम धर्मे न रहिबे संसार मार्ग रे चलिबे। ए रूपे कली जुग गति अज्ञानी करी दुष्टमति। न्याय अन्याय विचारण न करी शास्त्रर प्रमाण। जे जन निर्धन होइब ताकु सहाय के नहिब। न्याय रे से लोक हारिब सभारे निंदित होइब। पंडित जेहु बोलाइबे चंचल वचन कहिबे। दरिद्र हेब जेउ जन नष्ट होइब सर्वगुण। असाधु बोलाइब सेहि
সত্য বচন মিথ্যা হই। সাধু যে দম্ভে ବୋଲାଇବେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ହୃଦେ ହିଂସୁଥିବେ। ସ୍ୱୀକାର ବଚନରେ କରି ବିଭା ହୋଇବେ ଅବିଚାରୀ। ଧର୍ମା ଧର୍ମକୁ ନ ବିଚାରି ଜାତି କୁଳ ଦୋଷ ନ ଧରି করে পানিয়া ঘেনিথিবে কেশ কুଣ୍ଡাই সুখ ভাবে। স্নান কলু বলি বলিবে দূর গাড়িয়া পাশে ଯିବେ। ତାହାକୁ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କହି ସ୍ନାନ କରିବେ ତହିଁ ଯାଇ। କେବଳ କେଶର ଧାରଣ ହୋଇବ ଲାବଣ୍ୟ କାରଣ। ଆପଣା ପେଟକୁ ପୋଷିବା ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇବା। କାର୍ଯ୍ୟ କଲାର ପ୍ରାୟ ମଣି ସେ ଲୋକ ହୋଇବେ ଅଗ୍ରଣୀ। ଆଣ୍ଟ ପଣରେ ସତେ ଗୁଣ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ବଡ଼ପଣ। ଚତୁର ବୋଲାଇବେ ସେହି ଏରୂପେ ଯୁଗ ଧର୍ମ କହି। কর্ম করিবে যশ অর্থে শাস্ত্রকু মଣିবে অনর্থে। এমন্ত হই যেতেবেলে পাপ আচ্ছাদিব সয়লে। পরজা মানে দুষ্টপণে পৃথ্বী পুরিব দুষ্ট জনে। ব্রাহ্মণ আদি চারি বর্ণে বল বিচার পরাক্রমে। বলিষ্ঠ হইবে যেহি নৃপতি ବୋଲାଇବେ ସେହି। ଏମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହୋଇବେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବକୁ ବହିବେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ ଅଧର୍ମ ବଳ ଗୁଣ ଭାବେ। ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଜାଙ୍କର ନେବେ ବିକଳ କେହୁ ନ ଶୁଣିବେ। ପର ଦ୍ୱାରା ଧନ ହରିବେ ଶୋକ ବିପତ୍ତିରେ ଦଣ୍ଡିବେ। ଏମନ୍ତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିବେ ସୟଳେ। ବନ ପର୍ବତେ ସେ ଲୁଚିବେ ସେ ଦେଶ ଧର୍ମରେ ରହିବେ। ଭକ୍ଷିବେ ଶାକ କନ୍ଦମୂଳ ଆମିଷ ପୁଷ୍ପ ମଧୁ ଫଳ। ଇନ୍ଦ୍ର ବରଷା ନ କରିବ ଏଣୁ ଯେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇବ। କର ପୀଡ଼ାରୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିଷାଦ ହୋଇବେ ଯେ ଜନେ। ରାଜା ଏ କ୍ଷମା ନ କରିବେ ଯମ କିଙ୍କର ପ୍ରାୟ ହେବେ। ଶୀତ ବାତ ଖରା ବରଷା ପୀଡ଼ିବ ବ୍ୟାଧି କ୍ଷୁଧା ତୃଷା। ଚିନ୍ତା ସନ୍ତାପ ଜ୍ୱରେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଏ ହେବେ ନିରିମାଖି। କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରାଣୀମାନ ପାପେ ହୋଇବେ ଆୟୁହୀନ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆୟୁଷ ବିଂଶ କି 30 ବରଷ। ପ୍ରାଣୀ ଆୟୁଷ ଦିନେ ଦିନେ କ୍ଷୀଣ ଯେ ହୋଇବ ଅଧର୍ମେ। ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ତୁଟିବ ବେଦ ମାର୍ଗ ଧର୍ମ। ସକଳ ଧର୍ମ ନାଶ ଯିବେ ପାଷାଣ୍ଡ ବହୁତ ହୋଇବେ। ରାଜା ଏ ଦସ୍ୟୁ ପରି ହେବେ ପ୍ରଜା ଏମନ୍ତ କରିବେ। ଚୌର୍ଯ୍ୟ ହିଂସା ମିଥ୍ୟାବାଦ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ବୃତ୍ତି ଛେଦ। ଏମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିବେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିକା କରିଣ ଅଗ୍ରଣୀ। ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିସ୍ତାର ଶୂଦ୍ର ଯେ ବଢ଼ିବେ ଅପାର। ସବୁ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଶୂଦ୍ର ପରି ହେବ ଆଚାର। ଗାଈ ଯେ ଛେଳି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷୀ କ୍ଷୀର ଦେଇ। ସର୍ବ ଆଶ୍ରମୀ ମାନେ ପୁଣ
କରିବେ ଗୃହୀ ଆଚରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆଚରିବେ ବେଦ ବଚନ ନ ମାନିବେ ସର୍ବ ଯେ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କରେ ଶାଳକେ ହେବେ ସ୍ନେହ ଭରେ ଧନ୍ୟାଦି ସର୍ବ ଶସ୍ୟ ମାନ ସକଳ ହେବ ରସହୀନ ବୃକ୍ଷ ସକଳ ସମିତୁଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ପତ୍ର ଫଳ মেঘে যে গর্জন করিবে বিদ্যুৎ মানে আচ্ছাদিবে বরষা কিঞ্চিত করিবে পবনে মেঘ উড়ি ଯିବେ ফিরি ফিরি বরষা করি প্রজা চাষ করি ন পারি ঘর মান শূন্য হইবে প্রাণী এ নির্ধনে বঞ্চিবে গন্ধর্ব প্রায় আচরিণ করিবে প্রাণী পরিশ্রম এমন্তে ঘোর কলি যুগ যেবে হইব শেষ ভাগ সেকালে প্রভু নারায়ণ ধর্মর রক্ষার কারণ সত্ত্বগুণ আশ্রয় করি হেবে মত্যরে দেহধারী সাধুଙ୍କ ধর্ম রখিবারে সম্বଳ ନାମଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଚରାଚର ଗୁରୁ ଈଶ ସକଳ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରକାଶ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣେ ଜନ୍ମ କର୍ମ ମୋକ୍ଷ କାରଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ନାମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ତାର ଗୃହେ ଜନ୍ମ କଳ୍କି ନାମରେ ଅବତାର ହୋଇବେ ପରମ ଈଶ୍ୱର খড়গ যে ধরি দেবদত্ত অশ্ব চড়িবে বেগবন্ত পৃথ্বীরে বুলিবে প্রকোপে ম্লেচ্ছ নাসিবে মহাদর্পে রাজবংশরে যেতে দুষ্ট খণ্ড রাক্ষস যে পাপিষ্ট মারিবে কোটি কোটি করি পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করি এ অন্তে সাধুଙ୍କୁ পাଳିবে যেবা তাহাଙ୍କୁ ভজুথিবে সত্ত্বগুণরে যেহুথিবে ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେ ସାଧୁ ପ୍ରଜା ମାନେ ପୁଣ ବାସୁଦେବ ସଙ୍ଗ ଲଭିଣ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ବାସନା ଲାଗି ସର୍ବେ ହୋଇବେ ସୁଖ ଭାଗୀ ନିର୍ମଳ ମନା ଯହୁଁ ହେବେ ସର୍ବେ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣେ ଚଳିବେ পুর নগর গ্রাম দেশ হইবে দুষ্ট মানে নাশ সাধু উত্তমে প্রবর্তিবে উত্তম ধর্মে মন দেবে ভজিবে পরম পুরুষ সর্ব কলুষ জীবনাশ কলকি অবতার যেবে সকল ধর্ম রক্ষা দেবে যে সত্ত্ব গুণাত্মক ভাবে প্রজা এ জনম লভিবে সত্য যুগ ধর্ম হইব কলি যুগ ধর্ম রহিব যে কালে চন্দ্র সূর্য বেনি পুষ্যা নক্ষত্র গুরু ঘেনি কর্কট রাশি একা বেলে আসিবে একথা দেখিলে জানিব সত্য যুগ আদ্য এভাবে পুরাণ সম্বাদ সোম সূর্যাদি বংশে যেতে নৃপতি ଥିଲେ ଏ ଜଗତେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେତେ ଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟ ଯେତେ କନୃପତି ତାହା ତ ସଂକ୍ଷେପି କହିଲୁ ଏବେ କି ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲୁ ପରୀକ୍ଷିତ ତୋ ଜନ୍ମ ଆଦି ନନ୍ଦ ରାଜାଭିଷେକାବଧି କଳି ଯୁଗର ଭୋଗ ଶେଷ 1115 সপ্ত ঋষিরু আদ্য পুণি উদে পুলহ ক্রতুজবেনি অশ্বী আদি এ মধ্য এক তা মধ্যে দিশ ইজে রক্ষ তহিরে সপ্ত ঋষি থান্তি সতে বরষ সে বসন্তি মঘা নক্ষত্রে সপ্ত ঋষি অছন্তি এবে কুরু বংশী যেদিনে কৃষ্ণ অবতার তেজিলে নর কলে বর মঘা নক্ষত্রে সপ্ত ঋষি সেদিন উদয়ে প্রকাশী কলি প্রবেশ সেদিনরে
ପାପ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରାଣୀ ଠାରେ। କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ପୃଥ୍ୱୀରେ ଯେତେ ଦିନ, ସେଦିନ ଯାଏ କଳି ଯୁଗ ପୃଥ୍ୱୀ କି ନହି ଥିଲା ଭୋଗ। କୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଜେ ଯେଣୁ ସଂସାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଲା ତେଣୁ, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରେ ସପ୍ତ ଋଷି କଳି ଆଦ୍ୟରେ ପରବେଶୀ। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ବରଷ 1200 ବରଷରେ ଶେଷ, ମନୁଷ୍ୟ ବରଷରେ ଶେଷ 4,32,000। ଶପଥ ଋଷି ମାନେ ଯେବେ ମଘାରୁ ପୂର୍ବା ସାଢେ ଯିବେ, ଯେଦିନୁ ନନ୍ଦ ରାଜା ହେବ କଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜୀବନ ଦିନେ ଯେଉଁ କ୍ଷଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ, କଳି ପ୍ରବେଶ ତତକ୍ଷଣେ ବୋଲନ୍ତି ପୁରା ବିଦ ଜନେ। ଦେବ ବରଷ ରବାରସ ଅନ୍ତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପ୍ରବେଶ, ପ୍ରାଣୀ ଏ ସତ୍ୟ ଯେ କହିବେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏ ମନ୍ୱନ୍ତରେ ମନୁଜାତ ବୈବସ୍ୱତ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ, ଏହାଙ୍କ ବଂଶରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଜନ। ଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଚାରି ଯୁଗେ ଲେଉଟନ୍ତି। ଏ ସର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚିହ୍ନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତି ମାତ୍ର ପ୍ରମାଣ। ଅବଶେଷେ ରହେ ଧରଣୀ ରହନ୍ତି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ। ହୋଇବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯେବେ ସୋମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ହୋଇବେ। ଦେବାପି ଶାନ୍ତନୁର ଭାଇ ସୋମ ବଂଶରେ ରାଜା ହୋଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଉତପର୍ଣ୍ଣ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ନାମେ ସେ ରାଜନ। ତାହାର ବଂଶେ ମରୁ ଜାତ ତାତ ହୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଖ୍ୟାତ। ଏ ଦୁଇ ବୀରେ ତତ ଫଳେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇ ସୟଳେ। ହିମବନ୍ତ ଉତ୍ତର ଭାଗେ କଳାପ ନାମ ଗ୍ରାମ ଲାଗେ, ମହାଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ଥିବେ କଳି ଶେଷ ଆବରି। କଳିର ଅନ୍ତେ କଳ୍କି ରୂପୀ ଏ ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କୁ ନିରୋପି, ମରୁକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆଣି ସ୍ଥାପିବେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି। ଦେବାପି ହସ୍ତିନାନଗରେ ସ୍ଥାପିବେ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ, ସେ ବାସୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ପାଳି ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ପ୍ରଜା ପାଳି। ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ସେ ବିସ୍ତାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ମାନ ବିଚାରି, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଏ କ୍ରମେ ଚାରି ଯୁଗ ଚଳି। ପୃଥ୍ୱୀରେ ପ୍ରାଣୀ କିବେ ଭାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ କରିବେ ଆଚାରେ, ଏ ଭାବେ ଆତ ଜାତ ହୋଇ ମନ୍ୱନ୍ତରେ ଭୋଗ ସରଇ। ମମତା ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ମୋହର ବୋଲି ଲୋଭେ ସେବି, ରାଜା ଏ କାଳେ ନାଶ ଗଲେ କଥା ମାତ୍ର କରୁହାଇଲେ। ଏ ଦେହ ବିଷ୍ଠା ଭସ୍ମ କୃମି ମାୟା ବଳରେ ବ୍ୟର୍ଥେ ଭ୍ରମି, ସଙ୍ଗତେ ଏ ଭୂମି ନ ନେଲେ ପୃଥ୍ୱୀରେ ଅଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲେ। ଅନିତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ରୋହ ଯେ ଚିନ୍ତଇ, ମାୟା ଶରୀରେ ଗର୍ବ ବହି ଅଜ୍ଞାନେ ଜାତ ନା ସଞ୍ଚଇ। ନରକ ଭୋଗ ସେ କରଇ କୃମି ଚାଣ୍ଡାଳ କୋଳ ଖୋଇ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇଣ ପ୍ରାଣୀ ଉନ୍ମତ। ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ଅଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ କେମନ୍ତେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, ମୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ସେମାନେ ଏ ଭୂମି ଭୁଞ୍ଜି ସୁଖ ମନେ। ମୋହର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ମାନେ କେମନ୍ତେ ଭୁଞ୍ଜିବେ ଅବିଘ୍ନେ, କରିବେ ଅଖଣ୍ଡିତ ଭୋଗ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ସଂଯୋଗ। କର୍ମରେ ମାୟା ବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଉଧରି ନ ପାରଇ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କୁଟୁମ୍ବାଦି କରି ମୋହର ବୋଲିଣ ବିଚାରି। ମୋହ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ପାଶ ବନ୍ଧନ କରି ଅଛି ବିଶ୍ୱ, ଅନ୍ତେ ଯେ କାଳ ବଶ ହୋଇ ସବୁ ଛାଡ଼ିଣ ଚଳି ଯାଇ। ଏ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣ ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ଅବଧାନ, ଯେ ରାଜା ମାନେ ପୂର୍ବେ ଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଭୋଗ କଲେ ବଳେ। ସେ ପୁଣି କାଳ ବସେ ନାଶ କଥା ରହିଲା ଅବଶେଷ,
ପୁଣି କଳ୍ପକେ ଯାଏ କ୍ଷୟ ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ମୋହ କହିଲେ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇଛି ତ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहास्यं संहितायां द्वादश स्कन्धे कलियुग धर्म वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्याय।